नाज़रीन, ईरान की जानिब से जो ये क्लेम किया गया था कि इसराइल का एयर डिफेंस जो वो फारग हो चुका है, तो ऐसा लग रहा है कि ये बात काफी हद तक जो वो दुरुस्त है, क्योंकि इस वक्त जो परसेंटेज ऑफ देयर कैजुअलिटीज सामने आ रही है, जो परसेंटेज है ईरानी मिसाइलों के पेनिट्रेट करने की, वो बहुत ही हैरानकुन है और जो कैजुअलिटीज के नंबर हैं वो बहुत ज्यादा ऊपर जा चुके हैं। ईरान के अभी जो मजीद ताज़ा तरीन हमले हुए हैं उसमें भी उनकी बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने एक भरपूर लड़ाई जब वहाँ पर शुरू कर दी है। चूंकि इजराइल वहाँ पर मुसलसल बमबारी कर रहा है, तो अब हिजबुल्लाह भी किसी और दर्जे में उस जंग को ले गया है। वहाँ पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एयर स्ट्राइक्स की हैं, जिसमें इनकी एक हमले में 19 कैजुअलिटीज़ हुई हैं। फिर एक जो इजरायली कन्वॉय जा रहा था उसको निशाना बनाया है, तो 50 से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ कहीं नॉर्थ के अंदर हो रही हैं। तो देखें, ये तो बहुत बढ़िया वाकया हो जाएगा ना कि अगर उनका एयर डिफेंस सही तरह से काम नहीं कर रहा। इसलिए ईरान के स्पीकर ने कहा कि अगर ये स्टेज आ गई है तो दैट मीन्स कि फिर हम अब नए वेपन जब लॉन्च करने जा रहे हैं, क्योंकि हम इसी चीज़ के इंतजार में बैठे हुए थे कि पहले इनका ये एयर डिफेंस जब फारग हो जाए। तो हिजबुल्लाह के हमले भी मजीद इफेक्टिव हो गए हैं, ईरान के हमले भी मजीद जब वो इफेक्टिव हो गए हैं। और हिजबुल्लाह के हवाले से एक और खबर आ रही है, जो वहां पर एक तो प्रॉपर गोरिल्ला जो फाइट है उसका आगाज हो गया है, गली गली में लड़ाई जब वो उसकी तरह मामला वहां पर जा रहा है। वहां पे जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो एक नई चीज ये है कि जो हिजबुल्लाह के फाइटर्स हैं, ऐसा लग रहा है कि उनको जो वैगनर ग्रुप ने ट्रेन किया है, और उनके पास वो इक्विपमेंट्स भी हैं, जैसे नाइट विजन गॉगल्स हैं और इस तरह की इक्विपमेंट्स जो बड़ी सोफिस्टिकेटेड हैं। तो हिजबुल्लाह ऑलरेडी एक सोफिस्टिकेटेड फोर्स है, लेकिन अब की बार मजीद कुछ और तब्दीली जब नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि वैगनर ग्रुप का कुछ रंग जब वहां पर नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो रशिया के साथ इनका इसराइल का मामला पहले भी चल रहा है, तो वैगनर ग्रुप यानी कि वहां पर रशिया ने जो कहा, प्यूटन ने, कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, फुल स्टॉप। रशिया ईरान के साथ खड़ा है और हर हालात के अंदर जब वो खड़ा है, कोई दूसरी तीसरी बात नहीं है। और इसी दरमियान जनाब अली, जो इराकी रेजिस्टेंस है उनके हमले भी शदीद तर हो गए हैं, शदीद तर हमले अमेरिकी बेसिस के ऊपर, और जो एयरपोर्ट्स इस्तेमाल हो रहे हैं लॉजिस्टिक सप्लाई के लिए, उस सब के ऊपर जब वो शदीद तरीन हमले इराकी रेजिस्टेंस कर रही है। और उनकी सबसे बड़ी आप इफेक्टिवनेस ये देखें कि उन्होंने नेटो को वहां से भगा दिया है। ये रीजन जो बिल्कुल तब्दील हो रहा है। बहरहाल आखिर में जंग का जो भी नतीजा निकलेगा, तो फिर या तो अमेरिका और उसके इत्तेहादी वो इस रीजन को रीशेप करेंगे, या फिर ये सारा रीजन उनके खिलाफ रीशेप होगा। तो जनाब अली, नेटो फारिग हो गया, ये उनकी सबसे इफेक्टिवनेस है। नेटो वहां से बिल्कुल सारे का सारा निकल गया है। तो इराक के हमले जब वो बड़े इफेक्टिव अंदाज में और बड़े शदीद तरह अंदाज के अंदर जारी हैं। यमन ने पहली वार्निंग जारी कर दी अमेरिका को, पहली डायरेक्ट वार्निंग अमेरिका को, और कहा है कि हम रेड सी में अटैक करेंगे। तो यमन भी आप समझ लें कि करीब से करीब तरह होता चला आ रहा है। और कल ईरान ने कहा है कि हम किसी भी वक्त रेड सी को बंद कर सकते हैं, किसी वक्त बाब अल मंदब को बंद कर सकते हैं। तो जो इस वक्त हालात पैदा हो रहे हैं, ये किसी भी वक्त ये वाकया हो सकता है। अच्छा, अब फिर देखिए, जो सुपर पावर की ह्यूमिलिएशन है, जो हजीमत है, उसका अंदाजा लगाइए। जेराल्ड फोर्ड जो इनका सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट करियर है, दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट करियर है, उसके वाले से खबर यह आ रही है कि 14 महीनों तक जेराल्ड फोर्ड अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर जो आग लगी है, जो वो डैमेज हुआ है, उसकी मेंटेनेंस करते 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 जो है वो 14 महीने कम से कम लग जाएंगे। तो इससे ये साबित हुआ कि ये जंग जो है वो अमेरिका को ड्रेन कर रही है। ये उनका बेस्ट ऑफ द बेस्ट वेपन है, उनका सबसे बड़ा हथियार है। वो जंग में भी पहुंचा ही था कि वो फारिग होकर वापस जा रहा है, और 14 महीने तक वो अवेलेबल नहीं होगा। तो ये जंग अमेरिका को इस अंदाज में ड्रैग कर लेगी कि चाइना और रशिया दोनों के लिए जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस है वो बदल जाएगा। आलमी सतह पर जो बैलेंस ऑफ पावर है बिल्कुल बदलने वाला है। चाइना और रशिया को और ज्यादा लेवरेज हासिल हो जाएगी, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ ताइवान एंड इन टर्म्स ऑफ यूक्रेन, अगर अमेरिका नहीं है तो यहां पर बिल्कुल स्टेटस को जब बदल जाएगा। तो अमेरिका अगले 10-15 साल के लिए इतना ड्रेन हो जाएगा कि वो कोई एक रियल वॉर मजीद लड़ नहीं सकेगा, और ना ही इस तरह से म्यूनिशन जब वो दे सकेगा। एक छोटी सी मैं आपको बात बता दूं कि पेंटागन को एक बहुत बड़ा मसला है, और मसला यह है कि उन्होंने इस जंग को जंग करार नहीं दिया, उन्होंने इसको एक ऑपरेशन करार दिया है। जब आप जंग करार देते हैं तो फिर आपको कांग्रेस से अप्रूवल लेना होता है। तो चूंकि कांग्रेस से अप्रूवल वो ले नहीं रहे, तो इसलिए उन्होंने इसको ऑपरेशन करार दिया। जब तक आप जंग करार नहीं देंगे तो आप अमेरिका की जो मिलिट्री इंडस्ट्री है उसको आप वाइडर स्केल में शिफ्ट नहीं कर सकते, यानी जंगी स्केल में कि मैसिव प्रोडक्शन हो रही है उधर आप शिफ्ट नहीं कर सकते उसको। तो यहां पर वो फंसे हुए हैं कि
انہوں نے اس کو آپریشن قرار دیا اور ان کا خیال بھی یہ تھا کہ یہ 3-4-5 دن میں وہ فارغ کر دیں گے ایران کو. تو اب اگر وہ آپریشن اس کو جنگ قرار دیتے ہیں تو کانگریس سے اپروول لینی ہے, لیکن اگر جنگ نہیں قرار دیتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ میسو پروڈکشن پر کیسے ہوگی. تو یہاں پر بھی پینٹاگن اور وائٹ ہاؤس جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے. اچھا, اب ایک ورلڈ وار کا جو سینیریو ہے وہ روز بروز بنتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے, اور ذرا ابھی جو خبر آ رہی ہے وہ کتنی بڑی خبر ہے. برطانیہ نے اپنی نیوکلیر سب مرین جو وہ مڈل ایسٹ میں بھیج دی ہے. اس وقت برطانیہ کی نیوکلیر سب مرین جو ہے وہ مڈل ایسٹ پہنچ چکی ہے. بحیرہ عرب کے اندر اس نے پوزیشن لے لی ہے, ایران اور یمن کے درمیان اس نے کہیں جو پوزیشن لے لی ہے, اور جو اس میں میزائلوں کے ساتھ یہ لیس ہے, تومہاک میزائل کے ساتھ یہ لیس ہے, اور نیوکلیر سب مرین ہے. تو برطانیہ نے یہ بھیج دیا. ایک بات ہو گئی. دوسرا یہ کہ برطانیہ نے ایک سب مرین جو ہے وہ آسٹریلیا بھی بھیجی ہے. یعنی وہ اب یہ کیا انہوں نے چائنا کے خلاف وہاں پر بھیجی ہے. آسٹریلیا بھیجنے کا اس وقت مقصد کیا ہے؟ تو ایک سب مرین انہوں نے یہاں پر بھیجی ہے نیوکلیر, اور دوسری آسٹریلیا میں بھیجی ہے. اس کے ساتھ سعودی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اگر ایران نے اب ان کے انرجی انفراسٹرکچر کے اوپر اٹیک کیا تو پھر سعودی عربیہ جب وہ ایران پر جنگ ڈکلیئر کر دے گا. کل بھی یہ خبریں آئیں, لیکن اب یہ خود سعودی میڈیا جب اس بات کو رپورٹ کر رہا ہے کہ سعودی عربیہ جب جنگ ڈکلیئر کر دے گا تو اس کے ساتھ ہی یہ یعنی کہ اسرائیل کا سب سے بڑا کارڈ یہی ہے کہ آپس میں جو لڑوایا جائے, اور پھر پاکستان ظاہر شدید مشکل کے اندر آ سکتا ہے. واٹس ایور کیا انٹرسٹ ہے, کیا یہ فائدے میں ہے ایران پر اس وقت جا کر حملہ کرنا؟ اور آپریشنل ڈسکشنز ہم کر چکے ہیں کہ جب آپ وہاں پر جائیں گے تو آپ امریکہ اور اسرائیل کی کمان کے اندر جائیں گے, آپ کے جہاز وہاں پر نہیں جا سکتے ہیں. اس وقت امریکہ اور اسرائیل بھی خود ایران کو ڈیوائیڈ کر کے لڑ رہے ہیں, ایک نے نارتھ سنبھالا ہوا ہے, ایک نے ساؤتھ سنبھالا ہوا ہے. تو آپ وہاں پر کون سے ٹارگٹس کو جا کر ہٹ کریں گے؟ اور سب سے سینسٹیو بات کیا ہے دیکھیں ناظرین, امریکہ اور اسرائیل میں یہ پھڈا چل رہا ہے. ایک جگہ پر اٹیک ہوتا ہے, اسرائیل کہتا نہیں یہ امریکہ نے کیا, امریکہ کہتا نہیں یہ اسرائیل نے کیا. ایک تماشا انہوں نے لگا ہوا ہے. یہ جنگ میں شامل ہو گیا, کوئی بھی جنگ میں شامل ہو گیا اوائسی ممالک میں سے, وہاں پر کوئی سنگین ترین واقعہ ہو گیا, کوئی بہت بڑا سویلین انفراسٹرکچر ہٹ ہو گیا, یا نیوکلیر سائٹ ہٹ ہو گئی, نیوکلیر دھماکہ ہو گیا, اسرائیل اور امریکہ کہیں گے یہ تو فلاں ملک نے کیا, ہم نے تو کیا ہی نہیں ہے. تو پھر وہ ملک کیا کرے گا جو اس جنگ میں جانے والا ہے؟ تو یہ بڑی سینسٹیو باتیں ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری آپریشنل اس میں پرابلمز ہیں. اور عوام کہاں پر کھڑی ہے؟ اوائسی ممالک کی عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے؟ وہ کیا ایران کو اپنا دشمن دیکھتے ہیں یا اسرائیل کو اپنا دشمن دیکھتے ہیں؟ اگر جہاز اوائسی ممالک کے اڑنے ہیں تو ان کا رخ ایران نہیں ہونا چاہیے, ان کا رخ جب اسرائیل ہونا چاہیے. جو غزہ میں اتنا ظلم اور بربریت ہوتی رہی, جو اس وقت لبنان میں ظلم اور بربریت ہو رہی ہے, آج ان کے جہاز اڑ رہے ہیں, اور وہ بھی ایران کے خلاف. کس لاجک سے اور کس جسٹیفیکیشن سے؟ اور جب ہزاروں ٹارگٹس اسرائیل امریکہ آلریڈی ایران میں ہٹ کر چکے ہیں, تباہی مچا چکے ہیں, اتنی سویلین کے اوپر وہ بمباری کر رہے ہیں, اتنی صفاقیت دکھا رہے ہیں. پہلے دن انہوں نے اسکول پر حملہ کیا, اب ان کے جہاز ایران کے خلاف اڑیں گے. تو یہ بڑا ہی تاریخ کا ایک خوفناک ترین لمحہ ہوگا. اور عوام ہر ملک کے عوام جو اس وقت ایران کے ساتھ کھڑے ہیں, یہ بات سب کو ذہن نشین ہونی چاہیے کہ پبلک اوپینین جب کس کے ساتھ کھڑی ہے, جو بھی ایران پر حملہ کرنے جائے گا وہ اپنے لیے سب سے بڑی غلطی اس کی ہوگی. ظاہر ہے ایران بھی اس میں ڈیمیج ہوگا, ایران کے بھی یہ مفاد میں نہیں ہے, اس لیے ایران روز بیان جاری کرتا ہے کہ ہم ہمسایہ ملکوں کو بھائی دیکھتے ہیں, دوست دیکھتے ہیں, لیکن لگتا ہے کہ ہمسایہ ملک اس کو بھائی اور دوست جو وہ نہیں دیکھتے ہیں. تو اب انرجی انفراسٹرکچر پر تو اٹیک ہوگا. وائے؟ کیونکہ جب آپ ایسے بیان دیتے ہیں تو اسرائیل کو ایک راستہ ملتا ہے کہ اس نے کرنا کیا ہے. اس نے یہ کرنا ہے کہ اس نے ایران کی انرجی انفراسٹرکچر پر اٹیک کرنا ہے. جواب میں ایران نے انرجی انفراسٹرکچر پر اٹیک کرنا ہے. تو یہ تو آپ راستہ دے رہے ہیں. آپ اپنے اعلامیہ میں اسرائیل کو کنڈیم نہ کر کے اس کو بتا رہے ہیں کہ اس کو کس راستے کے اوپر جو چلنا ہے آپسی جنگ شروع کروانے کے لیے. تو یہ معاملہ ہو گیا خراب. ٹرکی کے فارن منسٹر نے کہا ہے معذرت کہ یہ جنگ جو ہے وہ اگر اسی انداز میں بھی چلتی رہی تو کئی ہفتے مزید چلے گی, لیکن کوئی بھی ایسا واقعہ ہو سکتا ہے جو اس کو انکنٹرولبل کانفلکٹ بنا دے گا. یعنی مثال کے طور پہ اگر گراؤنڈ اٹیک ہو جاتا ہے, جیسے ٹرمپ نے جب وہ 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا ہے, حالانکہ کل اس نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کی کہ اب ہمارے مقاصد اچیو ہو چکے ہیں, ہم بس اس کو وائنڈ اپ کرنے جا رہے ہیں, اور اب 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم. تو بہرحال اگر اس میں گراؤنڈ اٹیک ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے یہ جنگ کئی سالوں تک جب وہ کھنچ جائے گی, اور یہ امریکہ کے مفاد میں بھی نہیں ہے. آج کرنل ڈاگلس مکریگر نے ایک بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی, بس ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ایران جو اسرائیل کے خلاف کھڑا ہے بس اس کو ڈسٹرائے کرنا ہے. جو بھی اسرائیل کے خلاف کھڑا ہے بس اس کو ڈسٹرائے کرنا ہے. یہی بنیادی ان کا پلان تھا. انہوں نے آگے سوچا ہی نہیں کہ اگر ایران ریزسٹ کر گیا تو پھر کیا ہوگا.
بس یہ اس سوچ کے ساتھ گئے ہیں کہ جو بھی اسرائیل کے خلاف کھڑا ہے بس اس کو نیست و نبود کرنا ہے، اس کو ایز اے کنٹری لیبیا اور شام بنانا ہے، بس اس کی ہڈی پسلی توڑنی ہے۔ تو یہ انہوں نے بالکل، چونکہ اب یہ پھنسے ہوئے ہیں کبھی اسٹریٹ آف ہرمز پر، کبھی ایئر ڈیفنس، کبھی بیسز، کبھی کچھ، کیونکہ یہ ان کی پلاننگ کا حصہ ہی نہیں تھا۔ انہوں نے بس نیست و نابود کرنا تھا ایران کو، ایز اے اسٹیٹ اس کو کولیپس کرنا تھا، ڈسٹرائے کرنا تھا، کرش کرنا تھا، یہ ان کی بنیادی اسٹریٹجی تھی۔ اچھا، اب ذرا جو حزب اللہ کا فرنٹ کھلا ہوا ہے ذرا اس سے آغاز کرتے ہیں۔ حزب اللہ کی جانب سے بڑی غیر معمولی بات سامنے آ رہی ہے، اور چونکہ میں بتا رہا ہوں کہ ایک ورلڈ وار کا سینیریو بن رہا ہے اور مزید پارٹیز اس میں شامل ہونے جا رہی ہے، مزید ملک اس میں ڈریگ ہونے جا رہے ہیں، تو حزب اللہ کا میسج بھی ہے ان کے لیے۔ حزب اللہ نے کہا ہے کہ اس جنگ میں کوئی جیوگرافیکل ریسٹرینٹ نہیں ہے، جیوگرافیکل ریسٹرینٹ نہیں ہے کہ ہم نے صرف مڈل ایسٹ میں ہی رہنا ہے یا ہم نے صرف اسرائیل کے ایریا کو ہی ہٹ کرنا ہے، نہیں، ہمارے لیے نو جیوگرافیکل ٹارگٹ لمٹ، کوئی لمٹ نہیں ہمارے لیے، ہم کسی بھی ریجن میں جا کر ہٹ کر سکتے ہیں، کسی بھی ٹارگٹ کو جب نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اور ایران فورسز اینڈ ایلائڈ ریزسٹنس، ایران اور جو اس کی ایلائڈ ریزسٹنس ہے وہ پریپیئر ہیں فار اے پرولونگڈ کنفرنٹیشن، ہم ایک لمبی جنگ کے لیے تیار ہیں، ایران بھی ایک لمبی جنگ کے لیے تیار ہے اور ہم بھی ایک لمبی جنگ کے لیے تیار ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کا میسج ہے۔ اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ کوئی لمٹس نہیں ہماری، یہ کوئی نہ اس بھول میں رہے کہ ہمارے بس ٹارگٹس یہی ہوں گے، اس ریجن میں ہوں گے، بس اسرائیل میں ہوں گے، نہیں، ہم کہیں بھی جا کر جب ہٹ کر سکتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ جو ہیوی اسٹرائک ایران کر رہا ہے، تو اب یہ بات سن لیں ذرا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل جو لبنان کی طرف ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو ہم اپنے لیے گریٹسٹ اپرچونٹی دیکھتے ہیں تاکہ اسرائیل کو مزید مزہ چکھایا جا سکے، ٹھیک ہے، ہم تو اس کو ایز اپرچونٹی دیکھ رہے ہیں، اگر یہ بدماشی کرنے اسرائیل آ رہا ہے تو پھر ہم اس کو سبق سکھائیں گے، ہم یہ نہیں کہ پیچھے ہٹ جائیں گے اور پیچھے ڈر کے بیٹھ دیں گے، نہیں، پھر ہم اس کو ایک اپرچونٹی کے طور پر دیکھیں گے، اور اپرچونٹی یہ کہ ان کا مکو ٹھپا جائے اور ان کو مزید ڈیمیج کیا جائے، ادھر سے ایران اٹیک کر رہا ہے، ادھر سے ہم ان کی فورسز کو جو ڈیمیج کریں گے۔ اور ہماری جو ٹارگٹ لسٹ ہے اس میں آل کائنڈ آف ملٹری ٹارگٹس ہیں، ٹھیک ہے، تو حزب اللہ وہ ریزسٹنس ہے جو بحیرہ روم پر بیٹھی ہوئی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس نے واشنگٹن اور تل اویو کے اس دعوے کو بھی ایکسپوز کیا ہے جو وہ یہ کہتے تھے کہ ایران کمزور پڑ گیا ہے، ایران ایسا ہو گیا، تو ایران نے جو پرومس کیا تھا وہ کر کے دکھایا۔ گراؤنڈ انویژن اینڈ اپرچونٹی فار حزب اللہ، یہ ہوتا ہے الٹیمیٹ لیول کی بہادری، ایسی بات کرنا۔ او بھائی، یہ ایک تو تھا اسرائیل حملہ کرنے جا رہا ہے تو پھر ڈرنا چاہیے نا، نہیں، وہ کہہ رہے ہیں تم آ جاؤ، ہم تو تمہارا انتظار کر رہے ہیں، سمجھے، یہ ہے الٹیمیٹ جذبہ اور الٹیمیٹ بہادری۔ حزب اللہ انلیش ویو آف سٹرائکس اگینسٹ اسرائیلی آکوپائڈ فورسز اکراس سدرن بارڈر، شدید تر حملے حزب اللہ کی جانب سے کیے گئے، سیریز آف راکٹ اینڈ آرٹلری اٹیکس جب وہ کیے جا رہے ہیں، ملٹیپل سائٹس ہیں، ٹاؤنز ہیں جو انڈر اٹیک آئے ہوئے ہیں۔ گوریلا فائٹ، حزب اللہ فائٹر جب وہ انگیج ان کلوز کوارٹر کمبیٹ ود اسرائیلی فورسز، بالکل آمنے سامنے، گلی گلی میں لڑائی والا معاملہ شروع ہو گیا ہے، کلوز کوارٹر جو لڑائی، ادھر سامنے وہ کھڑے ہیں، ادھر حزب اللہ کے فائٹرز کھڑے ہیں، قریب قریب لڑائی جب اس کا آغاز ہو گیا، ڈائریکٹ کنفرنٹیشن اس وقت جب وہ کی جا رہی ہے، تو وہاں پر ایک حزب اللہ نے اٹیک کیا، اس میں 19 کیجویلٹیز ہیں، ایک جگہ پر مطلب ایک کنوائے ہٹ ہوا ہے، پھر ایک اور، تو یہ کولیکٹیولی کوئی 50 کے قریب کیجویلٹیز، اور اس سے بھی زیادہ نمبر بعد میں جو سامنے آ سکتے ہیں۔ سی این این ذرا دیکھیے، کہتا ہے کہ 18 منتھ جب لاسٹ جنگ ہوئی تھی، دس ٹائم اٹس ڈفرنٹ، اس بار جنگ جب وہ اور زیادہ مختلف ہے، لیکن آپ دیکھیے ویسٹرن میڈیا پروپیگنڈا کیسے کر رہا، ایک بھرپور جنگ ہے جو اس نیریٹو وار لڑی جا رہی، اور حیران کن طور پر ایران کی جانب سے جو 6 شرائط رکھی گئی ہیں اس میں ایک شرط میڈیا کے حوالے سے بھی ہے، حیران کن، وہ ہم ڈسکس کریں گے، لیکن آپ ویسٹرن میڈیا کا پروپیگنڈا دیکھیے۔ اب سی این این لکھ رہا ہے 1000 ڈیڈ ان لیبنان۔ اچھا، یہ غزہ سے اگر آپ نوٹ کریں تو یہ کیا لکھتے ہیں، فلسطینیوں کو، لیبنیز کو، ایرانینز کو، شامیوں کو، یمنیز کو ڈیڈ، اسرائیل بمباری کرتا ہے اور لیبنیز ڈیڈ، کلڈ نہیں لکھتے، اسرائیلی مارے جائیں تو ان کو کلڈ لکھیں گے، لیبنیز اور فلسطینی مارے جائیں تو ڈیڈ لکھیں گے، ایرانی مارے جائیں تو ڈیڈ لکھیں گے۔ اچھا، وہ بڑے بڑے ڈیڈ ہو گئے کہ ان کو کسی نے مارا نہیں، وہ بس ڈیڈ ہو گئے۔ ڈیڈ تو آپ اس کے لیے لکھتے ہیں جو ایک مثال کے طور پہ کوئی طبعی موت ہے تو ڈیڈ ہو گیا، تو یہ تو کلڈ ہیں، اور اسی ایک ہی لائن میں وہ
लेबनान और फलस्तीन और ईरान के लिए डेड का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, उसी लाइन में इसराइल के लिए किल्ड का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, फिर आप जो अगली बात सुनिए, प्रोपेगेंडा। कहते हैं कि हिजबुल्लाह ने अटैक किया इसराइल पर सुप्रीम लीडर का बदला लेने के लिए, जिसके जवाब में इसराइल ने रिटेलिएट किया और उसके नतीजे में 1000 डेड हो चुके हैं। पिछले 18 महीनों से मुसलसल, जब से ये नवंबर 2024 से सीजफायर हुआ है, कोई ऐसा दिन नहीं है कि इसराइल लेबनान में बमबारी ना कर रहा हो। तो अब ये उसको एंगल क्या दे रहे हैं कि हिजबुल्लाह ने अटैक किया है तो इसराइल अटैक कर रहा हो। भाई, इसराइल के हमले रुके कब थे लेबनान में? तो ये इतनी मुनाफकत के आला दर्जे के ऊपर ये फाज हैं कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। अच्छा, फिर आप इनके काम चेक करें। CNN के अपने जर्नलिस्ट के ऊपर यरूशलेम में इजरायली पुलिस ने अटैक किया, उसका बाजू तोड़ दिया है, और मजीद जर्नलिस्ट के ऊपर अटैक किया, उसको भी CNN कंडेम नहीं कर सका। इजरायली पुलिस अटैक जर्नलिस्ट इन यरूशलेम, फ्रैक्चरिंग रिस्ट, हाथ बाजू तोड़ दिया। आप CNN प्रोड्यूसर यानी उसकी ये कलाई तोड़ दी, तो कोई कंडेमनेशन नहीं है। और उसको भी CNN जर्नलिस्ट नहीं लिखा, CNN प्रोड्यूसर लिख दिया। तो सादा सी, अच्छा जी इजराइल, और फिर आगे इन्होंने डिटेल्स में लिखा है कि इंसिडेंट हुआ, एक हादसा सा बस हुआ है, बस एक हादसा है ना, बस हो गया। तो ये आप ये यानी अपने लोगों को भी ये प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। इजराइल के हाथों मारे जाएं तो ये उसकी भी मजम्मत नहीं कर सकते, तो उन्होंने बाकी की मजम्मत क्या करनी है? तो ये टोटल एक ज़ायनिस्ट मीडिया है, उनके कंट्रोल, ज़ायनिस्ट बिलियनर्स के कंट्रोल के अंदर है। अमेरिकन को ये बात जब समझनी चाहिए। यमन वॉन्स वॉशिंगटन अगेंस्ट एक्सपेंडिंग एग्रेशन वॉज रिस्पॉन्स। हम ईरान के साथ खड़े हैं एंड रिस्पॉन्ड करेंगे अमेरिका और इजरायली एक्शंस को इन द रीजन। हम अटैक करेंगे और हर तरफ अटैक करेंगे। आज ये यमन की डायरेक्ट वार्निंग जब अमेरिका को आई है, यानी ये आप समझ लें कि मामला क्लोज से क्लोज है वो होता चला जा रहा है। अभी ईरान ने फिर अटैक किया है सेंट्रल इसराइल में, 7 मजीद कैजुअलिटीज हुई हैं। जहां जहां पर ईरान के मिसाइल जा रहे हैं वहां वहां पर कैजुअलिटीज हो रही हैं। अभी जो दिमोना का मामला है, दिमोना में 150 जो वर्कर्स हैं वो काम कर रहे हैं, सॉरी 1500 वर्कर्स जो वो काम कर रहे हैं जो रेस्क्यू के और बाकी, और वहां से बहुत सारी बिल्डिंग्स और खाली करवाई जा रही हैं क्योंकि वो भी कोलैप्स कर सकती हैं। ये अभी वहां पर सूरत हाल है। रिशोन लिजियोन के अंदर ये सूरत हाल है। जो रादा का सिटी है जहां पर अटैक हुआ, वहां पर ये सूरत हाल है। अभी वहां पर ये काम रेस्क्यू का हो रहा है। ये नया हमला इधर हुआ है ईरान का, और नॉर्थ में हिजबुल्लाह ने किया। तो इसराइल यानी कि मैसिव कैजुअलिटीज और उनके हॉस्पिटल्स के ऊपर बड़ा प्रेशर आने वाला है। और मैंने आपको बताया कि ये इस बात को अफोर्ड नहीं कर सकते, ये फर्श के ऊपर लिटाकर जो सर्जरीज कर रहे हैं, ये इस बात को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ईरान नो रिस्ट्रेंड अंडर अटैक, तेहरान रेडी फॉर ऑल सिनेरियोस। अब ये अल्टीमेटम चूंकि वहां से आ रहा है, मुख्तलिफ धमकियां आ रही हैं, ये आ रहा है मुल्क फलां आ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। सो ईरान का मैसेज ये है कि कोई रिस्ट्रेंट नहीं है ईरान के लिए, और तेहरान इज रेडी फॉर ऑल सिनेरियोज। अगर जमीनी फौज ने उतरना है तो जमीनी फौज उतर जाए, किसी और मुल्क ने आकर शौक पूरा करना है तो वो शौक पूरा कर ले। तेहरान इज रेडी फॉर ऑल सिनेरियोज। और फिर उन्होंने कहा कि जो दिमोना के ऊपर अटैक किया गया है, ये मार्क्स द शिफ्ट इन द बैलेंस ऑफ पावर। ये बता रहा है कि बैलेंस ऑफ पावर किस तरह बदल चुका है। ये सबसे उनकी इजराइल की सबसे सेंसिटिव साइड, उसको हमने किस तरह घुस के मारा है। तो ये बैलेंस ऑफ पावर यहां पर बदल चुका है। और इजरायली मीडिया, टाइम्स ऑफ इजराइल, इंटरसेप्टर शॉर्टेज हो रही है, अलार्म ओवर फाइनाइट डिफेंसेस। इंटरसेप्टर्स तेजी के साथ इजराइल के जब वो कम हो रहे हैं। और आरटी मीडिया यानी कि रशियन मीडिया ने लिखा कि ईरान जो है ना, इसकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज ने इजराइल और अमेरिका की जो मिसाइल शील्ड है उसको एक्सपोज किया है कि वो उसमें किस तरह से पेनिट्रेशन हो सकती है। इराकी रेजिस्टेंस ने पिछले 24 घंटों में 21 ऑपरेशन किए हैं अमेरिकी बेसिस के ऊपर। इसके अलावा जो बगदाद का एयरपोर्ट की विसिनिटी है, जिसको लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है, वहां पर अटैक किया गया है। अच्छा, अब इसी दरमियान सऊदी अरेबिया के साथ मामलात काफ़ी कशीदा हो रहे हैं। सऊदी अरेबिया ने कुछ घंटे पहले जो है जो ईरान के एम्बेसी के मिलिट्री जो अटैची हैं उनको कहा कि वो यहाँ से चले जाएं 24 घंटों के अंदर अंदर। इससे पहले कतर ने ये कहा है, और अब सऊदी अरेबिया ये कह रहा है कि भाई हम ऐलान जंग करेंगे। उधर लिंडसे ग्राम प्रेशर डाल रहा है।
लिंडसे ग्राहम प्रेशर ट्रंप के रीथिंक करे कि जो मुल्क हमारे साथ मिलकर ईरान से लड़ नहीं सकते वहां पर हम अड्डे खत्म करें। ओ भाई करो ना अड्डे खत्म, ईरान भी तो यही कह रहा है कि अड्डे खत्म करो। यानी आप जरा एंगल देखिए कि वहां लिंडसे ग्राहम चीख चीख कर कह रहा है कि हमला करो जाकर ईरान पर, इन मिडिल ईस्ट के मुल्कों को। तो ये तो फिर उनका गेम हुआ ना, इसमें कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है, वो लड़वाना चाहते इनको। यानी प्रोटेक्शन गल्फ ममालिक की अमेरिका ने करनी थी, अब गल्फ को कह रहा है जाकर लड़ो ईरान से, तो फिर अमेरिका की क्या ताकत है कि गल्फ नहीं जाकर लड़ना था ईरान से, तो फिर गल्फ को अपनी फौज बनाने देता अमेरिका। समझ रहे? तो यही तो उनका प्रोजेक्ट है, इनको आपस में लड़वाना। सो ये बड़ी अच्छा। बरतानिया की सूरत हाल देखें, बरतानिया में फ्यूल राशनिंग जो है वो शुरू होने लगी है। राशन से मुराद ये होता है कि आप क्वांटिटी फिक्स कर देते हैं कि भाई इतना 2 लीटर आपको मिलेगा, सो ये राशनिंग है। तो दैट मीन्स कि वहां पर वो उसके असरात अब मजीद खुलकर आना शुरू हो गए। तो उधर से बरतानिया ने जनाब अली अरेबियन सी में भेज दी है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, और इजरायली मीडिया खूब इसको रिपोर्ट कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है इसराइल कि बरतानिया इसमें अब सबमरीन भेज दी है। और एक उन्होंने ऑस्ट्रेलिया भेजी है जिसको इन्होंने लिखा है इनटू चाइनाज बैक यार्ड, चाइना के बैक यार्ड में जाकर इन्होंने सबमरीन भेजी है। तो ये क्या चाइना खिलाफ बरतानिया ने भेजी है? तो मेरे ख्याल से अगले 48-72 घंटे बड़े ज़्यादा क्रूशल होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी गेम्स है वो यहाँ पर पनप रही हैं मजीद मुल्कों को ड्रैग करने की। अच्छा, अगली बात, ईरान ने अपनी सबमरीन उतार दी हैं। उसके मुकाबले में बरतानिया के मुकाबले में ईरान ने अपनी सबमरीन उतार दी। और टेलीग्राफ ने लिखा है कि ईरानियन जो सबमरीन है ये स्टेल्थ है और इनको कोई डिटेक्ट नहीं कर सकता। उन्होंने आज पूरी रिपोर्ट छापी है। उन्होंने कहा है कि मिसाल के तौर पे जो अमेरिकी सबमरीन है उसका जो वेट है वो 18,000 टन है, और जो ईरानी सबमरीन है वो 120 टन है। 18,000 टन और सिर्फ 120 टन, यानी वो इतनी लाइट वेट है कि वो डिटेक्ट ही नहीं हो सकती। फिर उन्होंने कहा कि इसको बनाया ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ और पर्शियन गल्फ के लिए है, चूंकि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में कोई ज्यादा गहराई नहीं है पानी की, तो यहां पर उन्होंने ये लाइट वेट बनाई है जो कि इस कम गहराई वाले पानी में भी इस तरह से ऑपरेट कर सकती है कि वो डिटेक्ट ना हो। और फिर ईरान अपनी जो माइंस ले करने वाली टैक्टिक्स हैं वो जारी रखे हुए हैं। माइंस वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में बिछा रहे हैं, जिनको फिर वो बाद में एक्टिव कर देंगे जब जमीनी अटैक हुआ। समझ रहे हैं? वो माइंस भी यहां पर बिछा रहे हैं और इन सबमरीन्स को डिटेक्ट जो वो नहीं किया जा सकेगा। ये यानी ईरान ने भी अपनी सबमरीन्स उतार दी और उनकी ये ताकत वो बता रहे हैं। और फिर उन्होंने एक और चीज़ लिखी है कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है यहाँ पर ड्रिलिंग हो रही है, शिपिंग है, ये वो बहुत सारा शोर भी है यहाँ पर, नॉइज भी है यहाँ पर। तो ये भी एक ट्रबल है उनके लिए सबमरीन्स को डिटेक्ट करने के हवाले से। ये टेलीग्राफ ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। ईरानियन रियाल जो है वो 7% ऊपर चला गया है, यानी कि उसकी वैल्यू में इजाफा हुआ है जब से सैंक्शन जो ईरान पर खत्म हुई है। टर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि वीक्स मोर जब वो जंग चल सकती है, एक शॉर्ट टर्म सीज फायर शायद हो जाए, लेकिन 2 से 3 हफ्ते ये मजीद जंग चल सकती है। लेकिन अगेन ये किसी भी वक्त अनकंट्रोलेबल भी हो सकती है, जो फिर कई सालों तक ये जंग चली जाएगी। अभी भी ट्रंप के पास चांस है कि वो इस जंग से जो निकल जाए। G7 ने फिर ईरान पर तनकीद किया, कंडेम किया है और कहा है कि ईरान फौरी तौर पर अपने हमले रोके। और मतलब आप अंदाजा करें इस दर्जे की मुनाफकत ही हमें यहां तक लेकर आई है। गजा में भी ये यही कहते थे, इसराइल को नहीं रोकते थे, फिलिस्तीनियों को कहते थे कि फिलिस्तीनी रिस्ट्रेंट करें, फिर कहते थे लेबनीज रिस्ट्रेंट करें। इसराइल बमबारी कर रहा होता था, हमले में पहल भी उसकी है, लेकिन रिस्ट्रेंट अब जिस पर हमला हुआ है वो करे। ये मुनाफकत हमें इस तबाही तक ले आई है और यही मुनाफकत हमें मजीद तबाही की तरफ लेकर जा रही है। तो ये जनाब अली इस वक्त की सूरत हाल है। कुछ टॉक्स वगैरह की बात चल रही है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने ओमान के फॉरेन मिनिस्टर को भी कॉल किया और अपनी जो पोजीशन है वो क्लियर की है। एक्सियस ने लिखा है कि ट्रम्प इंतजामिया भी देख रही है कि प्रेशर बहुत बढ़ रहा है, तो कुछ टॉक्स वगैरह की जाएं। लेकिन जो 6 डिमांड्स ईरान के सामने आ रही हैं, दोबारा जंग ना हो, मिलिट्री बेसिस रीजन में खत्म की जाए, कंपनसेशन दी जाए जो ईरान का नुकसान हुआ है, एंड जंग तमाम फ्रंट्स पर बंद की जाए, लेबनान, गजा, सब फ्रंट के ऊपर जंग बंद की जाए। और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को कैसे चलाया जाएगा, अब इसका नया फ्रेमवर्क बनाया जाए। और वो मीडिया फिगर्स जो ईरान के हॉस्टाइल हैं उनको ईरान के हवाले किया जाए। ये 6 शरात ईरान लिखी हैं। ये वो सरेंडर है जो अमेरिका ईरान से मांग रहा था, और ये वो सरेंडर है जो ईरान ने अमेरिका से मांग लिया। बहरहाल अब बुनियादी चीज़ जो ईरान को चाहिए वो ये है कि दोबारा ईरान पर हमला ना हो, इसकी गारंटीज वो दें।
تو پھر یہ معاملہ بن سکتا ہے۔ یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، اپنی رائے ضرور آگاہ کریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔